गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिवपुराण बा शैवपुराण द्वितीय खंड गणे श्वेतहस्तीर मस्तक आनी गणेशଙ୍କ स्कंदरे लगाइबा प्रथम भाग। आसुण आहे ऋषि गण देई मन कन पार्वती बचने तृप्त होई त्रिलोचन तिनी डिबि डिबि तान करी डम्बरु बादन साथे साथे पुणी बने करिले गमन पछरे प्रमथ गण आनंदित होई बाहारंती छत्रधारी आलोट पकाये जय जय शिव शंभु नादे त्रिजगत आकाश पाताल भेदी हुई कंपित शिवा गणे भेरी तुरी शंखनाद करी आगे आगे चली थांती कोलाहल करी उत्तर दिगकु महेश्वर चली गले आसे बने से तांग हस्ती सोईछि देखिले आसे हस्ती पुष्पदंतर टई कुमराउ आ उत्तर दिगकु मुंड होईछि ये तारौ गजराज तनय जे दिशे दिव्य शोभा ताहार निकटे प्रभु हेले जाए उभा निदेव चेतन होई अछि करी राज ताकु चाही मने विचारिले वृक्ष ध्वज एहार मुंडकु काटी लगाइबि नेई पुत्र मस्तककु योग्य होई अछि एही अरे ते चिंती परशुरे छे दीर्घ जशिर तक्षणे ताहाकु घेनी गले महेश्वर पुत्रर कंधरे ताहा लगाई से क्षणी कन्नरे कहिले मृत्यु जय मंत्र पुणी तक्षणे जीवन पाई पार्वती पुओ उठन्ते प्रमथ गण कले जय जय ता शुणी होइले अंत पुरुषा कंबरी करे अर्घ्य थाली धरी छंती सज करी ईश्वर को अर्घ्य देई देखिले पुत्र को गजशिर शोभा पाऊ अच्छी शरीर को ता देखी हर से मुख पुण्य करे उमा कुमुद देखिला किबा संपूर्ण चंद्रमा तही परे गजानन पिता पादे पड़ी आ मातांकु न मिले उभा हेले कर जोड़ी आ पुत्रर भक्ति भाव देखी शूल पाणी पुत्रर भक्ति भाव देखी शूल पाणी बेनी गोटी नाम देले मने मने पुणी आचलत कन्न गज बदन बेनी नाम भक्तिरे सुमरिले पुनः हुए काम हे राम जे विनायक एही नाम दुई तदन्ते पार्वती देले तांकु ताहे थोई पुत्र को धइले निज कोले आदि मात होर से फूल कहेला अंग जाके जात शिर को आउसी देवी करती आघ्राण स्नेह बसे होई मुखे दियंती चुंबन बोलंती ए आजिर तिथि तोर नाम हेउ आज पूजा करिब तोते से अभीष्ट पाऊ भाद्र शुक्ल पक्ष जे च उठी आज दिन चित्रा नक्षत्र हे विष्णु नामर करण परिशुद्ध तुला राशि सौभाग्य जोग
সিংহ সংক্রান্তি কি সপ্তদশ দিন ভোগ আজঠারু হইব এ বিনায়ক তিথি যে পূজিব সে পাইব ধনপুত্র নাতি যশস্বী আয়ুষ লাভ করিব যে জন আরেতে কহি ভগবতী কলে আলিঙ্গন পুত্র কাখে ঘেনি তহু গলে শাকম্বরী সঙ্গতে গমন করুছন্তি ত্রিপুরারি ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ପଶି ମାଜଣା ସାରିଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ଯେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଅପହରଣ କଲେ ବାଛି ଅମ୍ଳାନ ବସନ ଅମୃତ ମଣହି ସାରି ଉଠିଲେ ବୋହନ ତାମ୍ବୁଳ ଭାଙ୍ଗି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଦେଲେ ଆଣି ତା ଭୁଞ୍ଜି ସନ୍ତୋଷ ମନ ହେଲେ ଶୂଳ ପାଣି ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ଅମୃତ ଲଡ଼ୁ ଦେବୀ ଦେଇ ପିୟରଙ୍କ ସମୀପରେ ବସାଇଲେ ନେଇ ସ୍ନେହ ଭରେ ମହାଦେବ ପୁତ୍ର କୋଳ ଧରି ସ୍ନେହ ଭରେ ମହାଦେବ ପୁତ୍ର କୋଳେ ଧରି ବସନ୍ତେ କହିଲେ ତାକୁ ହେ ଦେବୀ ଶାକମ୍ବରୀ আহে প্রভু সদানন্দ জগত ঈশ্বর ডকাও এথকু আসু পুত্র শক্তি ধর আর এ বচন শুনি সন্তোষরে ত্রিপুরারে বীরভদ্রଙ୍କୁ কহিলে পাশকু হকারে तुम्भे वीरभद्र एथु हिमवंत चल कुमारंकु संगे घेनी आसिब तत्काल आज्ञा पर माणे वीर भद्र वीर श्रेष्ठ हिमवंते हेले कार्तिकेय संगे भेट पिता आज्ञा कही तांको डाकन्ते सत्वर मयूर बाहने बसी ओइले कुमार বাহনକୁ ଦ୍ୱାରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାତା ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କର ପାଦରେ ନମିଲେ କୁମାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ ଗଜାନନ ବେନି ପୁତ୍ର କୋଳେ ବସାଇଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତଦନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ମସ୍ତକେ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ କୋଳରେ ବସାଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତହିଁ ଗଲା ଦିନ ଚାରି ତଦନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମାହେଶ୍ୱରେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଏଥେ ରହିବାକୁ ମୋର ବଳୁ ନାହିଁ ମନ ପ୍ରଥମ ବିପଦ ମତେ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ କୁମାର ରହିଲା ଏବେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ কে জানে আগକୁ কেউ বিপদ পড়িব আগু সাবধান হইଥିଲେ ଭଲ ହେବ তেଣୁ କରି ଏ ପୁରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଗୋସାଇ ଏହିଠାରୁ ବଳି ସ୍ଥାନ ଅଛଇ କି ନାହିଁ ଯେବେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଚାଲ ତ ହିଁ ଯିବା ମନରୁ ଆଶଙ୍କା ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିବା নবীন গৃহরে যেবে হইবা প্রবেশ তহিরে যদ্যাপি হুয়ে ধন জন নাশ কদাপি সে গৃহে বাস ন করিব জন রহিলে বিপদ পড়ে এ নিশ্চিত জাণ নূয়া অলঙ্কার নূয়া ফল পুষ্প বাস গ্রহণ করিলে যেবে হুই অযশ তেণু আম্ভে ন রহিবা আহু এথে ক্ষণে এমন্তে কহন্তে বিন ୟରେ শাকম্বরী শুনিণ পরমতোষ হেলে ত্রিপুরারে শুনিণ পরমতোষ হেলে ত্রিপুরারে।